الكلمة التمهيدية من مدير المعهد تحفيظ القرآن الأزهر سدة. موعظة حسنة والدعاء من شيخ علاء كمال عثمان، فلتتفضل عليه مشكورا. Speech and prayer from Sheikh Ala Kamal Uthman. Time is yours. Acara selanjutnya tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Syekh Ala Kamal Uthman. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة غرفا ومنزلا، وأسأل الله الكريم الذي جمعنا وإياكم في هذا الحفل الطيب المبارك أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. واسمحوا لي أيها الأحبة الكرام أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة المولد النبوي الكريم، أعاده الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات. وبهذه المناسبة الطيبة العطرة اسمحوا لي أن أتقدم إليكم بكلمة موجزة جدا عن واجب المسلم نحو النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. Beliau membuka ceramahnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau mengucapkan doa agar dimudahkan segala urusan, kemudian dilancarkan dalam menyampaikan nasihat-nasihat ini. Selanjutnya beliau mengucapkan selamat kepada seluruh jamaah yang hadir di acara ini. Insyaallah Allah menjanjikan tempat yang terbaik bagi pelungguh kami, yaitu surganya. Beliau pertama kali mengucapkan selamat kepada kita semua dalam rangka memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara ini menjadi berkah bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dikumpulkannya kita nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita berkumpul di tempat ini. Kemudian mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini, siang hari ini, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat kemudian bisa mengamalkannya. Tafadhal. أيها الأحبة الكرام، في مثل هذا الشهر المبارك شهر ربيع الأول أشرقت هذه الدنيا بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى ليكون رحمة للعالمين. قال عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى لم يقل رحمة للمؤمنين أو رحمة للمسلمين، ولكنه قال رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمن وللكافر، للكبير وللصغير، للرجل وللمرأة، حتى للحيوان والجماد والنبات.
وقد ورد في سيرة النبي الكثير والكثير مما يدل على هذا المعنى الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته قد أوصى بالنساء خيرا كما أوصى بالأطفال خيرا، وأوصى بكبار السن والعجائز، وأوصى حتى بالمحارب الذين يحاربوننا. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ألا نعتدي عليهم أو نظلمهم، فقط نصد عدوانهم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رحم البهائم عند الذبح، فقال يعني ما معناه أننا يجب علينا أن نخفي السلاح الذي نذبح به البهيمة حتى لا تتألم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا نفرق بين الأم وابنها أو ابنتها إلى غير ذلك مما ورد. حتى الجن النبي صلى الله عليه وسلم رحمهم فنهى عن الاستنجاء بأي عظم لأنه طعام إخواننا من الجن. والأدلة على ذلك من السنة النبوية كثيرة جدا مما تدل على أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وأقواله رحمة، وأفعاله رحمة، وسيرته رحمة، وهديه رحمة. فاللهم صل على نبي الرحمة. Pertama, beliau menjelaskan kepada kita bahwasannya bulan ini adalah bulan yang mulia. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat mulia. Kemudian seluruh dunia pada bulan ini bersinar, ya, terang benderang karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan ini, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain menjadi rahmat bagi alam semesta. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan rahmatan lil mukminin, rahmat untuk orang-orang yang beriman saja, tetapi rahmatan lil alamin, yaitu rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Jadi rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga bagi alam jin dan manusia, bagi perempuan dan laki-laki, bagi orang dewasa dan anak-anak. Rahmat Rasulullah sangat luar biasa luasnya. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang Rasulullah sebagai rahmat. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau berwasiat, beliau memberikan kita nasihat atau beliau mengajarkan kita untuk berlaku baik kepada istri-istri atau pada perempuan, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa berlaku baik kepada perempuan, kemudian lemah lembut kepada anak-anak, menghormati yang tua, kemudian berempati kepada fakir miskin yang lemah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku baik, mengajarkan kita untuk berlaku baik kepada orang-orang yang memusuhi kita atau orang-orang kafir, baik dalam peperangan maupun dalam damai, ya. Dalam arti kita hanya menahan, ya, kita menahan serangan mereka, gitu, ya. Jadi kita tidak menzalimi mereka, tapi kita menahan serangan mereka dengan perlawanan. Nah, inilah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau rahmatan lil alamin. Dalam riwayat lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmat bagi hewan, ya. Bukan hanya bagi manusia tapi hewan dan benda mati. Jadi contohnya tadi sudah dijelaskan bagaimana rahmatan lil bahaim kaifiyah inda dzabhi, ketika menyembelih, ya. Ketika menyembelih kita disuruh untuk menyembunyikan pisau yang kita gunakan untuk menyembelih. Jadi dedek tasaat ladik lek julun bembek sak tegorok niki dah. Nah, saking mulianya ajaran Rasulullah disuruh kita sembunyikan di belakang agar dia tidak merasa tersakiti. Kemudian ada juga contoh lain bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai terpisah antara ibu dan anaknya dan lain sebagainya. Banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang menjelaskan tentang bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada seluruh alam. Jazakumullah khair. Fadhil Syekh. أيها الأحبة الكرام، من واجب المسلم نحو هذا النبي نبي الرحمة أن يتعلم سيرته العطرة ليتخذها منهجا لحياته يستضيء بنوره في جميع أموره. ويجب أن نعلم أيها الأحبة الكرام أن السيرة النبوية ليست مجرد مجموعة من القصص يسمعها المسلم من أجل التسلية فقط، لكن السيرة النبوية تطبيق عملي للقرآن الكريم. فمن أراد أن يطبق تعاليم القرآن الكريم فعليه أن يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنزل عليه القرآن فكان يطبقه قولا وعملا، وكان الصحابة الكرام يسمعونه ويشاهدونه فيقتدون به، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، وقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، وفي رواية: كان قرآنا يمشي على الأرض. فالسيرة النبوية ما هي إلا انعكاس للقرآن الكريم، ما هي إلا تطبيق عملي للقرآن الكريم. القرآن الكريم مجموعة من الآيات، الألفاظ. طيب هذه الآيات تحتمل معاني، لها معاني، هذه المعاني تترجم إلى أفعال وأقوال. أين كل ذلك؟ كل ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو النبي الذي نزل عليه هذا القرآن. فمن أراد أن يتعلم القرآن الكريم وأن يطبق معناه في حياته حتى يفوز بسعادة الدارين فعليه أن يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا ليس من أجل التسلية فقط، ليس من أجل أن نعرف الحروب التي خاضها، وليس من أجل أن نعرف الأزمات التي واجهها فقط من أجل كما نسمع أي قصة من القصص. لا، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد ما يجب على المسلم أن يحافظ عليه حتى يستطيع أن يطبق القرآن الكريم في حياته. هذه هي غاية المسلم. غاية المسلم في هذه الحياة أن يطبق القرآن الكريم، ولن يحدث ذلك إلا بتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Baik, beliau di awal ceramah tadi sempat menyampaikan kewajiban-kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan terkait dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah membaca dan mempelajari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbeda tiap cinta ojak Nabi lamut det ketahuan kisah Nabi. Jadi yang pertama beliau sampaikan adalah mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya? Karena sejarah Nabi niki tidak sekedar cerita untuk menghibur tiang pelunggu sami, tetapi kisah Nabi ini merupakan pelajaran bagi tiang pelunggu sami, pedoman hidup bagi tiang pelunggu sami. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pengamalan daripada Al-Qur'anul Karim. Jadi perbuatan, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki adalah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi ketika Al-Qur'an turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Kemudian para sahabat juga. Para sahabat ketika ingin mempelajari agama, maka mereka belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk menjadikan Rasulullah sebagai contoh dalam hidup kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi siapa yang mengharap
pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang ingin mengamalkan Al-Qur'an, maka belajarlah sirah Nabi. Jadi belajar sirah Nabi ini bukan sekedar belajar cerita-cerita tentang perang, tentang lain sebagainya, cerita-cerita yang ada dalam sirah Nabi, tetapi bagaimana kita jadikan sirah Nabi ini sebagai contoh bagi kita bagaimana hidup di dunia ini. Oleh sebab itu para sahabat sangat antusias untuk belajar bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sebenarnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah adalah Qur'an. Apapun yang ada di dalam Al-Quran itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Qur'anan yamshi 'alal ardi. Jadi Rasulullah adalah Quran yang berjalan di atas bumi. Jadi mari kita jadikan sirah Nabi ini sebagai petunjuk bagi kita bagaimana kita hidup di dunia, yaitu dengan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hidupnya Rasulullah ini adalah rahmat, kemudian sunnahnya rahmat, syariatnya rahmat, dan semuanya itu adalah rahmat bagi kita semua. Tafadhal ya Syekh. أيها الأحبة الكرام، من واجب المسلم أيضا نحو النبي صلى الله عليه وسلم محبته وتعظيمه وتوقيره وتقديمه على النفس والمال والأهل والولد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومعنى هذا الحديث أيها الأحبة الكرام أن المسلم الذي أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وماله وجميع ما في هذه الحياة، فهذا هو الإيمان التام الكامل الذي طلبه الله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، من أحب شيئا أكثر من حب النبي صلى الله عليه وسلم كمن أحب ابنه أكثر من حب النبي، أو أحب ماله أكثر من حب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إيمانه منقوص وغير كامل، وعليه أن يعالج هذه المشكلة حتى لا يموت على هذا الأمر. طيب كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء؟ عن طريق أن نقرأ شمائله وأخلاقه الكريمة، وهي كثيرة جدا جدا جدا. يكفي في هذا المقام أن نذكر شيئا واحدا فقط. في يوم القيامة جميع الخلق بما فيهم الأنبياء من آدم عليه السلام حتى عيسى، موسى وإبراهيم ونوح وجميع الأنبياء، كل يقول نفسي نفسي. الأب لن يتذكر ابنه، الأم لن تتذكر ابنتها، الزوج لن يتذكر زوجته. من هول ما يرون يوم القيامة كل يريد النجاة، كل يقول نفسي نفسي، أنا أريد أن أنجو من العذاب، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط الوحيد في هذا الخلق الذي سيقول أمتي أمتي. ولن يرضى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشفع لجميع الأمة حتى تدخل الجنة وتنجو من عذاب النار. فانظروا أيها الأحبة الكرام إلى هذا المعنى، كم يحبك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا قرأتم في السيرة كم تحمل من الأذى ومن بطش قريش في سبيل أن يصل إليك هذا الدين. فإذا ما قرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشمائله، حق أن يكون هذا النبي أحب إلينا من جميع ما في هذه الحياة. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita yang kedua yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada Rasulullah niki merupakan kewajiban tiang pelunggu sami. Jadi
Kewajiban yang kedua ini yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendahulukan Rasulullah atau mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan yang lain, ya. Seperti keluarga, harta dan lain sebagainya, orang tua, anak dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih kita cintai daripada selainnya. Nah, oleh sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Maka niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban yang kedua ini yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya dan seluruh manusia. Jadi kalau misalkan di antara kita ada yang lebih cinta kepada keluarganya, ada yang lebih cinta kepada anaknya, ada yang lebih cinta kepada hartanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu ini menunjukkan iman kita kurang atau lemah iman kita. Jadi lamun masih malas sembahyang gara-gara repot isi pegawaian, niki berarti menunjukkan iman tiang pelunggu sami masih kurang, masih lemah. Namun berbicara temangkin ada tesak cinta ajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baru niki lamun masih kangenan ojok senina, kangenan ojok anak, kangenan ojok harta benda daripada Rasulullah, niki adalah penyakit. Nah niki butuh oat. Napi oat. Nah, oat daripada penyakit niki adalah mempelajari kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat luwih pelajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kisah niki ada perjuangan beliau dalam berdakwah, dalam berdakwah menyampaikan risalah luar biasa. Kadang di dalam dakwah niki arah rintangan-rintangan, arah halangan-halangan dak tadai tiang pelunggu sami elek niki. Bahkan Rasulullah niki tiang tambah niki elek tiang sendiri. Bahkan Rasulullah sampai rencananya mau dibunuh, ya. Nah niki perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah oleh sebab itu salah satu cara tegih adat sak cinta ajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mempelajari sejarah Nabi, bagaimana perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ulama sudah banyak menulis tentang hal ini, tentang kisah Nabi. Sangat luwih kitab-kitab saya terbaca terkait dengan sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh lemak le jelo kiamat, jamaah yang dimuliakan Allah, lemak le jelo kiamat nggih darat dengan ingat dengan lain pokok di dalam le jelo kiamat niki. Anak tidak mengingat orang tuanya, orang tua tidak jadi ingat anak nggih. Pokok dia darah ingat. Bahkan para nabi dan rasul le jelo kiamat nika nabi bahasa nafsi, saya sendiri atau diriku, mesak tuh. Dia narak nurus dengan lain, dia tahu ya turun dengan lain. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi bahasa nabi ummatina, umatku. Nabi-nabi salain dan bau ya syafaat yang pelunggu sami. Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan lain sebagainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi bahasa umatku. Nah niki bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya tiang pelunggu sami. Tafadhal Syekh. أيها الأحبة الكرام، من واجب المسلم نحو النبي صلى الله عليه وسلم طاعته واتباع أمره ونشر سنته بين الناس، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك في القرآن الكريم، فقال عز من قائل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال أيضا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال وإن تطيعوه تهتدوا. والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب، بل إن الله سبحانه وتعالى قد حذر
المؤمنين من عصيان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني الذين يعصون أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سوف يعاقبهم بعقوبتين، الأولى في الدنيا والثانية في الآخرة. التي في الدنيا أن يضلوا بعد الاهتداء، كان مهتدي فخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح ضالا من الضالين، لم يكن من المهتدين. هذه هي العقوبة الأولى. والعقوبة الثانية أن تصيب أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة، يدخل النار. فيجب على كل مسلم أن يطيع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحذر من عصيانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكما قلنا منذ قليل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم ومسلمة. Kemudian kewajiban tiang pelunggu sami yang selanjutnya, ibu-ibu masih fokus, ibu-ibu masih segar? Lanjut ya. Lanjut, lamut misal selesai makin nambaran Syekh niki. Lanjut atau selesai dah? Lanjut. Alhamdulillah, semangat jamaah niki. Baik, selanjutnya kewajiban tiang pelunggu sami adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah niki sebagai contoh, sebagaimana jelaskan oleh beliau nggih, contoh bagi tiang pelunggu sami. Setelah kita membaca sirahnya, kemudian timbul rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban selanjutnya adalah bagaimana tiang pelunggu sami taat kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang didatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka tinggalkanlah. Nggih, jadi nabi saruan ajaran perintah Rasulullah ajak tiang pelunggu sami niki, maka sila tiang pelunggu sami amalkan. Nggih, tiang pelunggu sami amalkan nabi jaruan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa in tuti'u tahtadu." Jikalau kalian taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan diberikan petunjuk. Kemudian banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul." Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Banyak sekali atii'ullah wa atii'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, nggih, peringatan ojok sai orang dengan sadek mele taat jak baginda Nabi, orang-orang yang berpaling daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Ya. Maka hendaklah orang-orang yang berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut akan tertimpa fitnah atau azab yang pedih nggih. Jadi lamun misal makin arak dengan mengaku diri sebagai dengan Islam nggih, lagu dan cara pati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cara taat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berpaling daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk orang yang sesat nggih, dol, lamun menyimpang daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, kemudian diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun di akhirat dengan menyimpang daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki, maka akan masuk ke dalam api neraka. Oleh sebab itu mari kita contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupan kita, kemudian kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang tadi disebutkan: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Tafadhal Syekh. Nakhtim? Lanjut atau tutup ya? Ya? Oke. Yakfi Syekhna. Ya, tafadhal.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد في الأولين، اللهم صل على محمد في الآخرين، اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل على محمد في أعلى عليين، اللهم صل على محمد في كل وقت وفي كل حين. اللهم أحينا على اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب أو سابقة عذاب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم نج المستضعفين من المؤمنين. اللهم الطف بأهل فلسطين وأهل السودان. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم انصر من نصرهم واجعلنا منهم واخذل من خذلهم ولا تجعلنا منهم. اللهم رد المسلمين إلى الحق والعدل واهدهم إلى صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ببركة الفاتحة. الرحمن الرحيم. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.